मार्ग अन्तर्गत चितवनिया इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित नागदी त्रिशुली खुशी कारकोट वंगु खा ग 2 च 4918 नम्बर या कार वंगु चाने झिन नितात्या इले अनियन्त्रित जुया खुशी कुतवंगु धाकुदो कार खुशी कोवागुलेसे सोम बेपत्ता जुकु जिल्ला प्रहरी जाकु चितवन जानकारी बेगुदो बेपत्ता जुपे मध्ये कार्य चालक पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 या ने न्यादोदुम प्रेम बहादुर भुजेल कारे चुनावमा ने न्यादया है लेकबहादुर भुजेल अले वेकया तिरिमेजु सुई खुदया ईश्वरी भुजेल ख उगु कारे है दुम पोखरा वडा नम्बर 17 या रुद्रलाल सुवेदिया त धासा घापा जुया चुंग अवस्था उधारिया त तालागुदो कार खुशी कोबागु खबर चुलाव थौ सुथनिसे मालिजा तचेको गुदो आतक बेपत्ता जुपी मनु त मलुनी नेपाली कांग्रेसिया संस्थापन पक्ष केन्द्रीय महाधिवेशन लच्छी लिछ्यागु प्रस्ताव यागुदो मेघ शनिले चोंगु पदाधिकारी व पूर्व पदाधिकारी पिनिकु मुज्या महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का मंगिर 7 निसे 13 गते तक महाधिवेशन या मलाइगु दहेदिगु ख मिघया मुज्या न्यानकथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा मुज्या जुगु थास प्या जागु ख देउवा प्या झ्याव उपसभापति विमलेन्द्र निधि या बोती जुगु सहल ज्याजुले खड्का पुसे केन्द्रीय महाधिवेशन यागु प्रस्ताव यान्दिगु ख क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक मोजुगु हुने झिनसुङ्गु जिल्ला वडाय अधिवेशन मजुने निगु हिमाली जिल्ला मोहनी नख न्यहे जिल्ला अधिवेशन यागु सहमति यागु दो मेमेगु थासे मोहनी व सुन्ती नख दथुई जुइतेगु दो महामन्त्री खड्का प्रदेशीय अधिवेशन छठ पर्व लिपा यागु प्रस्ताव यान्दिगु दो थुकिया तप्यङ्गु अर्थ नेपाली कांग्रेसिया महाधिवेशन मंगिरिया नापाङ्गु वाले यानु दैगुए ख जबकि पूर्व निर्धारित ज्यादल कथ मंगिर 9 गते केन्द्रीय महाधिवेशन या तुङ्केमा अतिज्या महामन्त्री खड्का केन्द्रीय महाधिवेशन लच्छी लिचीका पुस 9 निसे 13 गते तक यागु प्रस्ताव यादिगु ख कांग्रेस वंगु भदौ 23 गते न्यहे केन्द्रीय महाधिवेशन या तुनि मागु ख न्यादया कार्यकाल पुवंका थप यागु खुला अदैगु भदौ 13 गते ख वो इन पुले दुङ्को दो केन्द्रीय महाधिवेशन या मफेव कांग्रेस पदौ 18 गते वडा अधिवेशन न्याका उगु जानकारी निर्वाचन आयोग त बिगु ख नेकपा एमाले या केन्द्रीय कमिटी या मुजा थौचन्त्यङ्गु दो यलया च्यासले चोंगु तुलसीलाल प्रतिष्ठाने चोनिगु मुजा असोज 15 निसे 17 गते तक जुइगु विधान महाधिवेशन नीति राजनीतिक प्रस्ताव सांगठनिक प्रस्ताव व विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव सहल जुइगु पार्टी मुख्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ जानकारी बिया दिला थोयन एमाले स्थायी कमिटी या मुजा दुजते सन्तगु छातालिसे मस्यौदा प्रतिवेदने केन्द्रीय कमिटी या मुजा सहल जुइगु तामाङ जानकारी बिया दिगु ख एमाले केन्द्रीय कमिटी या मुजा थुपे प्रतिवेदने सहल याना पारित याइगु थागु दो एमाले यलया गोदावरी विधान महाधिवेशन यागु तयारी अंचुदो नेकपा एकीकृत समाजवादी थगु पार्टी या पदाधिकारी तले अगुदो मिगको चागु केन्द्रीय कमिटी या मुजा नेम नोकुलिसे झिन्चाम दुजया पदाधिकारी लियगु ख पदाधिकारी कथा नायो माधव कुमार नेपाललिसे वरिष्ठ नेता नोकु झलनाथ खनाल नेता मुकुन्द नेउपाने नेमनोकु मध्ये राजेन्द्र पाण्डे प्रमेश हमाल धनेन्द्र बस्नेत केदार नेउपाने केशवलाल श्रेष्ठ धर्मनाथ प्रसाद शाह व जयन्ती राई दो मुछ्यान्जे पदे बेदुराम भूषाल तले अगुदो मुछ्यान्जे त ल्यू मुछ्यान्जे जिम्मेवारी प्रकाश ज्वाला डाक्टर गंगालाल तुलाधर अले डाक्टर विजय पौडेल या त बिगु ख अथे छ्यान्जे नागेन्द्र चौधरी जगन्नाथ खतेवडा राजेन्द्र कुमार राई व रामकुमारी झाँक्री जुगुदो मुजा सुई न्याम दुजया स्थायी कमिटी अले नेछम दुजया पोलिट ब्यूरो तक गठन यागुदो केन्द्रीय कमिटी सोसव छम दुज जुगु थेतगुदो मुजा केन्द्रीय कमिटी बाहेकिया फुक कमिटी निमन नोकुया व्यवस्था यागुदो नेकपा एमाले तज्याना वंगु भदौ 2 गते माधव कुमार नेपाल नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन जुगु ख मु प्रतिपक्ष न्यायमूर्ति तेत तकमा लित बीत इनापियादुका न्यायमूर्ति तेस चुलाकुगु तकमा विषयले बहस न्यागुदो प्रधान न्यायाधीशले से पियम बहालवाला न्यायाधीश तेत तकमा बिगु
सरकारी निर्णय लिपा तकमा स्वतन्त्र न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेप अपयोगिगु ग्याज्युकु कानुनी क्षेत्र हे अपगुदो असोज 3 गते संविधान दिवस लस्ता सरकार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरायत महा उज्जवल राष्ट्रदीप बिगु घोषणा यागु ख अथे न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठयत उज्जवल कृतिमय राष्ट्रदीप बिगु दो अथे न्यायाधीश पे अनिल कुमार सिन्हा सपना प्रधान मल्ल व तेजबहादुर केसियात प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री बिगु ख प्रधान न्यायाधीश लिसेया थुपे पेम न्यायाधीश या संवैधानिक इजलास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुष 5 गते यागु प्रतिनिधिसभा विघटन पुनर्स्थापना यागु फैसला यान बिगु ख बहालवाला न्यायाधीश यातन विभूषित यागु सरकार या निर्णय या कानूनी वृत्त पाखे हे विरोध याचंगो दो सर्वोच्च 12 प्रेस विज्ञप्ति जारियाना बहालवाला न्यायाधीश यात विभूषण भिवले न्यायिक सम्पादन प्रभावित जीगो तका न्यायमूर्ति तेस कार्यपालिका बिगु तकमा ग्रहण या ज्यू मौजूद हैगु विषयले गम्भीर जी मागु तका ध्यानकर्षण याको दो थुके संविधान सभा नायो जी तुंकुमा सुभाष चन्द्र नेमाङ सरकार बिगु तकमा मकायत बहालवाला न्यायाधीश तेत छाता ब्यादिगु दो सरकार थगु नियमित ज्यायाम मुनुयात शिवेन देय नीति छुन उल्लेखनीय ज्यायाम मुनुयात मान पदवी विमागु तका बहालवाला न्यायाधीश तेत तकमा बिगु सरकारिया निर्णय तकमा या है गरिमा को न्याकुगु टिप्पणी पूर्व न्यायाधीश तेगु दो सरकारिया उगु निर्णय अदालतीय गरिमा लिचो लाकुगु तका न्यायाधीश तेस तकमा मकागु निर्णय मागु बिचा पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी तयादिगु दो अनि त्यो बेन्चको सबै न्यायाधीशले दिँदाखेरि त कस्तो देखियो भनेदेखि ती न्यायाधीशहरूले संविधानले जे भन्छ त्यही गरिदिया हो अब तिनीहरू दिँदाखेरि के भन्छ तपाईँको यो त फकाएको जस्तो पनि त्यो यसरी दिनु हुँदैन थियो यो अति भयो तपाईँको तकमाको कुनै महत्त्व छैन र तकमाले के गरिदियो भने तपाईँको अदालतको इज्जतलाई अलिक धक्का लाग्ने किसिमको काम गर्यो सबैले चाहिँ नि तकमा एक ग्रुपैले हामीले तकमा चाहिएन हामीले कुनै त्यस्तो असाधारण काम गरेको छैनौँ भनेर फिर्ता गरिदिए हुन्छ पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी व मोहन प्रसाद सिटौलाया इजलास झिन छद न्यहे बालवाला न्यायाधीश यात तकमा बी मोजुगु फैसला न्यंकुगु ख बिहे मागु अवस्था जुसा प्रधान न्यायाधीश स्वीकृति व सहमतिया हुनी केनाजक तकमा बी मागु आदेश जारियान बिगु ख तर उगु फैसला थौ तकन कार्यान्वयन थासा जुगु अवस्था मधुनी रिपाङको यी कार्यपालिका तको मछि न्यायालय त लिचो लाकेत सोगु आपल दशित दो संविधान स्वतन्त्र न्यायपालिका या परिकल्पना यासा कार्यपालिका तौको मछि न्यायपालिका हस्तक्षेप तक या त सोगु खने दो बहालवाला न्यायाधीश या त सरकार तकमा बिगु प्याची मजुगु तका थुकि छुन छु पहल न्यायाधीश राजनीति हावी जुगु खने दुगु सर्वोच्च बार या सचिव ऋषिराम घिमिरे धेदिला न्यायपालिकालाई एक खालको राजनीतिक रूपमा प्रभाव पार्न चाहिँ खोजिएका केही उदाहरणहरू छन् हामीसँग संसद विघटनका केसहरूमा पनि यहाँहरूले धेरै न्युज सम्प्रेषित गर्नुभयो कि एउटा चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले न्यायपालिकालाई एक खालको हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ कि भन्ने हरकत चाहिँ गर्न खोजिएकै हो थियो र त्यो विषयलाई जोडेर यो मान पदवीलाई हामीले जोडेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ सरकारले त्यो बालवाला न्यायाधीशलाई दिनु भनेको कहीँ न कहीँ चाहिँ यो जोडिएको हो कि भन्ने हामीलाई शङ्का चाहिँ लाग्छ बहालवाला न्यायाधीश या तकमा ब्युगु थो नापाङखुसी ताजमको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश लेसे 2047 सालिया संविधान या निर्माता विश्वनाथ उपाध्याय दरबार ब्युगु तकमा नाला मदिगु ख न्यायाधीश दुने राजनीति हावी जोगु व न्यायाधीश पि राजनीतिक दल या लिचोल ल्यागु यागु दोपन लान्छुको अवस्था बहालवाला न्यायाधीश तेस तकमा या विषयले पुनर्विचार या मागु आवश्यकता खने दो प्रितना खारेज जुइतुङका नापाङकुसी नेपाली सेना या कमान्ड सेनापति पिनी समन्वयात्मक मुज्या जंगी अड्डा न्यागो दो नेपाली सेना खुसिया लिदसा फ्यागु कमान्ड संरचना वनितुङका चुङ्गु कमान्ड प्रमुख तेगु समन्वयात्मक मुज्या प्रधानमन्त्री लिसे रक्षा मन्त्री शेरबहादुर देउवा उलिजे यन्दिला मुज्या यात सम्बोधन यन्दिसे प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली सेना या रणनीति तहले सञ्चालन जुइगु थुगु कथा या सहलह अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय व राष्ट्रिय सुरक्षा मंका विचार निर्माण या त ग्वाली जुवनीगु विश्वास दिगु दो प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा नेपाली सेना थे जागु परिस्थिति न संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह या त तयार जुगु दिला सरकार या विधिसम्मत आदेश अक्षरश पालन या त नेपाली सेना कटिबद्ध जुगु न वेकला थे दिगु दो मुजा नेपाली सेना या महानिर्देशनालय
निर्देशनालय विभाग व ज्याकु प्रमुख तेगु सहभागिता दुगु ख मुजा थौन चोनितिने थुसिया मदन पुरस्कार लिम्बुवानिया ऐतिहासिक संग्रह या चोमी भागीराज इंगनाम या बीतेंगु दो अथे जगदम्बा श्री पुरस्कार नृत्य शास्त्री भैरव बहादुर थापा या बेगु निर्णयजुगु मदन पुरस्कार गुठी जानकारी बेगु दो गुठिया बिबा चुंगु साधारण समा इंगनाम व थापा या सम्मान यागु निर्णयन बेगु ख मदन पुरस्कार 2077 नीति गुठी चुलागु निसव निन्युगु सफु मध्ये गुंगु सफु त छनौट जुगुले निगु या त पुरस्कृत यागु निर्णय यागु दो निगुली पुरस्कार या राशि मोती पेंगु लखत खैदो फेसबुक है पलखया व्यावसायिक दीपा शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको युनाइटेड सिमेन्ट्स 53 ग्रेडको ओपीसी सिमेन्ट सर्वाधिक पकड भएको सिमेन्ट नेपालकै सर्वोत्कृष्ट ग्रेडमा युनाइटेड सिमेन्ट्स चाडबाडको यो उमङ्गमा केएनपी का सिलेक्टेड पेन्टहरूको हरेक 60,000 को खरिदमा पाउनुहोस् स्योर सर्ट थाली सेट साथै लकी ड्र मार्फत जित्नुहोस् हरेक हप्ता रु 20,000 र बम्परमा रु 5 लाख नगद पुरस्कार केएनपी को रंगमा रंग बम्परमा 5 लाख सँग स्प्राइट पिउनुहोस् अनि रिफ्रेश हुँदै लेबल पछाडिको युनिक कोड 34949 मा एसएमएस गर्नुहोस् वा क्यूआर कोड स्क्यान गरी एन्टर गर्नुहोस् र पाउनुहोस् जित्ने मौका हरेक दिन 5 वटा स्मार्टफोन लकी ड्र मार्फत हरेक हप्ता लिडर बोर्ड मार्फत स्मार्ट टिभी बाइक वा अन्य थुप्रै पुरस्कारहरू चिलिङको स्टार्ट मोबाइल र स्प्राइटको साथ प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको पल्खे व्यावसायिक दीपाली पा ल्याउँदनीको बुख नेपाल भारत सीमा चागुलिसे प्रदेश नम्बर 2 ले कोरोना या जोखिम न अपगुदो प्रदेश 2 या स्वास्थ्य निर्देशनालय निर्देशक विजय कुमार झा भारत चेक जाँच मुजिक मनुत वेगु झो अपुया चुंगुली उकी कोरोना या जोखिम अपैगु खतरा दुगु दिला बजारे मास्क तैपी स्वास्थ्य सतर्कता नालिपिनिगु ल्याखेन मोजुगु अले बजारे न भीडभाड अपुया वनि तुंका थन्यागु जोखिम अपगु तका वेकलन दिला सीमानाका चागुलिसे अपुक वे वनिगु जिगु यान्चोंगु अले उकी कोरोना या जोखिम अपैगु तका वेकल सीमानाका प्रभावकारी रूपे हेल्थ डेस्क तयाजक सीमा च्याकिबले जोखिम मो जी फैगु दिला काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ यो पर्व मनाउने सिलसिलामा चाहिँ आफ्नो घर फर्किनुहुन्छ घर फर्किने अधिकार हो आउन पाउनु पर्छ त्यो सही कुरा हो तर त्यो सँगसँगै चाहिँ कोरोना भाइरस पनि चाहिँ आउँछ र त्यसले समुदायमा फैलाइदिन्छ र हामीले चाहिँ निकै दुःख भोगेका छौँ सो विगतको चाहिँ अनुभव छ हामीसँग र बोर्डरलाई चाहिँ टाइट राख्नुपर्छ बोर्डरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कोरोना जोखिम हो या त नखचक हनिबले सतर्कता नाले त तकन वेक्ल इनाप्यान दिगु दो म्याग्दिया बेनी दरबाङ सडक आयोजना या सुंगुगु पैकेज या ठेकेदार संपर्क विहीन जुगुदो ठेकेदार संपर्क विहीन जुई दुंका सडक या ज्या अलपत्रे लागुदो कोरोना या निगुगु लहर निने दुंका दिन चंगु सडक निर्माण या ज्या अचन न्यागु अवस्था मदुने मंगला गाउँपालिका या लाम्पाटा निसे मालिका दरबाङ तक या सडक निर्माण या जिम्मेवारी बिरुवा क्यारवान कागु ख निर्माण कंपनी या प्रतिनिधि व ठेकेदार या ज्या तोता संपर्क विहीन जुई दुंका आयोजना अलपत्रे लागू गाउँपालिका या अध्यक्ष श्री प्रसाद रोकान्थे दिला ठेकेदारिया जिम्मेवारी लाइगु बांगे पैरोए नियमित थे चल कुतो या सडक अवरुद्ध जोबले यात्रु व सवारी जोल तक समस्या लान्छोंगु दो स्थानीय बासिन्दा थपी सहे चल चेका यातायात सञ्चालन यानवया चोंगु दो लाम्पाटा दरबाङ तक 4 किलोमिटर सडक कालोपत्रे या त निन्युगु कोती निय नेगु लखे
बिरुवा क्यारवान ठेकाकागु ख लिकोस वयाचंगु मोहनी अले सुन्ती नखयत लक्षितना ट्राफिक प्रहरी सुरक्षा योजना सार्वजनिक यागुदो उगु अन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा टिकटे कालोबजारी नियन्त्रण व चेक जाँच याना यात्रुतेत सकुशल गन्तव्य थिंक बिगु लगायते विषय दो सुरक्षित यात्रा नीति येन नियमित पिसोंगु ट्राफिक ते यूनिट व झिम्पेंगु यात्रु सहायता कक्ष सक्रिय ज्याचुंगुदो प्रहरिया कथा यूनिट नियमित पेकोतक अले नाका नि पेगो यंक है चेक जाँच यागु तयारी ज्याचुंगुदो बस पार्क टिकट काउंटर यात्रु प्रतीक्षालय थे जागु भीड़भाड़ जिगु थायत प्रहरी विशेष निगरानी तैगु जोगुदो यात्रा झोले कोविड संक्रमणीय जोखिम मोयात सुरक्षा मापदण्ड प्रभावकारी देखेगुली प्रहरी अभियान थे न्याका चंगुदो ताकोगु दूरिया सवारी जोलने अनिवार्य नियमित चालक देमागु व्यवस्था यागु मादक पदार्थ सेवन विरुद्ध कडाई यागु इमिगु योजना दो उगु बाहेक उपो भाडा काइगु नाइट भिजन लेजर राडार तीव्र गतिमा गाडी या गति नियन्त्रण यागु जोगु दो नभइकिन चलाको मापसे गरेर चलाको यो सबै हामी अनुगमन गर्छौं त्यो 14 ठाउँबाट र काठमाडौँको 132 ठाउँबाट चाहिँ हामी चेकिङ सुरु गर्छौं 24 घण्टा त्यो चाहिँ भोलिदेखि लागू हुन्छ 10 गतेदेखि पर्सिदेखि लागू हुन्छ 10 गतेदेखि 24 घण्टे मापसे हामी सुरु गर्दैछौं त्यसमा हामी कुनै पनि कन्जुसियाई गर्दैनौं चेकिङमा हामी स्ट्रिक्टली जान्छौं त्यस जसले गर्दा चाहिँ नागरिकको धनजनको क्षति नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो सुरक्षा योजना लागू गरेका छौं खुला मञ्चिया बस पार्क बन्द जुइदुका सोनिगले भाडाया सवारी जोलया व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरी नीति थप थाकुको अवस्था थ्यंगुदो थुक अवस्था ताहकोगु दूरिया सवारी जोलया व्यवस्थापन प्रहरी नीति थप छशाइगु विषय थे जोगुदो अधिकसा यी धल देका औपुकेगु प्रहरी योजना देका चंगुदो भीड़भाड़ जिगु थायत होताय रूप छेला थेवा तिसा चोरिया घटना अपैगुली उखेपाखे सचेत जुइत प्रहरी सर्वसाधारण मनुतेत अपिल आगुदो दैदस प्रहरी हैगु थुकतया सुरक्षा योजना कर्मकाण्डी जिगु यागु टिप्पणी न तको मछि हेनेदो योजना हैगु प्रहरी है प्रलोभन केना सुरक्षा योजना आलोचित जिगु यानचंगु न खनेदो अथेजुगुली सचेत यात्रु कर्तव्य परायण व्यवसायी व राजहंस प्रहरी जुसा जग थुकतया योजना या औचित्य पुष्टिजी थुके पाखे बिचायामु आवश्यकता खनेदो नेपाल पर्यटन क्षेत्र दत्यालिपा विदेशीय नीति च्याकुगुदो सरकार विदेशी पर्यटक नीति शर्त लिसे ऑन अराइवल भिसा च्याकुगु ख संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय विदेश नेपाल वैपी व नेपाल प्रस्थान यापी यात्रुया यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078 सार्वजनिक यागु ख आगमन बिन्दु है भिसा चागुलिसे लिक्क वगु पर्यटन सिजने नेपाल वेत इच्छा यापी विदेशी पर्यटक तेत औफिगु जुगुदो नुगु व्यवस्था कथा खोपिया डोज पुवंकुपी पर्यटक तेत आगमन बिन्दु है भिसा बिगु जुगुदो थोइजले पर्यटक तेस भिसा या नीति आवश्यक जिगु फोंत लिसे कोभिड-19 विरुद्ध या खोप या डोज पुवंकुगु व झिम्पेनु पुले तुंकुगु दशी प्रस्तुत यामा यात्रु लिसे हवाई उडान या चेक इन जुइ न निगो या दुने पीसीआर परीक्षण या रिपोर्ट तक अनिवार्य देमा पर्वतारोहण व पदयात्रा लिसे अनुमति का मागु मेगु विषयले उगु सम्बन्धी अनुमति तक किने मागु व्यवस्था यन्तगुदो खोपिया डोज पु मवंकुपी विदेशी नागरिक तेस सम्बन्धित देशे दुगु नेपाली नियोग है भिसा कायमा इमित एजेन्सी मार्फत जक भ्रमण या अनुमति बितेगुदो पूर्ण रूप खोप मकापी नेपाल वैपी पर्यटक तेस धासा झिनुया अनिवार्य होटल क्वारेन्टिने चुनिमागु व्यवस्था यन्तगुदो झिन छनु या दिने कोविड परीक्षण या तुंका इपि गन्तव्य वने त स्वतन्त्र जी इमेज बोका आक्न छ व्यावसायिक दिपा शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको युनाइटेड सिमेन्ट्स 53 ग्रेडको ओपीसी सिमेन्ट सर्वाधिक पकड भएको सिमेन्ट नेपालकै सर्वोत्कृष्ट ग्रेडमा युनाइटेड सिमेन्ट्स इन्टरनेट भए टिभी मोबाइल डेटा प्याक भएनेट पर्पल प्याकमा एकैसाथ all in one साँच्चै नै all in one
ATMPS को सुपर स्पिड सँग YTV को मनोरञ्जनले सबै दङ्ग एन्सेल को सिम पाउनुहोस् यसको साथ लोडेड छ फ्री टक टाइम SMS 48 GB डेटा प्याक साँच्चै नै अल इन वान